Hi, this is Michael from Beer Automation Services. Ganito po mag-add time. Example, mag-add time po tayo dito sa PC2. Click nyo lang po itong icon, add time. So, it will ask password. Bibigay ko po sa inyo yung password. Okay. So, example, mag-add time ka ng 2 hours. Pag may 1 hour, isa-set nyo lang 1 hour. Pag minutes lang, ito, siselect kayo dito ng minutes. So, for example, mag-add time tayo. So, 5 minutes. Click set. Okay. Pagka-set nyo, may time na yan. I-click nyo lang to. Tapos, click OK. Tapos, makikita nyo dito, magkakaroon siya ng credit. So, 1 peso 25 kasi 5 minutes lang. So, depende kung ilang minutes yung i-add nyo. So, ganun lang siya. Tapos, exit nyo lang. Tapos, pa-open nyo na yung PC. Okay na yan. Ganun lang.